হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। চলে এসেছি চা খেতে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দোকানে। ফাইনালি আমাদের আজকে 6টা থেকে ডিউটি, তাই উঠে গেছি তাড়াতাড়ি করে। আমার কফি বনে গেল, আমি কফি খাই তাই কফি বনে গেল। আমার কফি বনছে এখন। না না, আমারটা বলেনি, আমারটা এবার বলবে। এই যে কফি আমার। ফাইনালি আমার কফি পেয়ে গেছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো হবে, অ্যান্ড আমিও ভালো আছি। বাট দুদিন থেকে ব্লগ বানাতে পারছি না আমরা, কারণ শ্রমিকের শরীর অসুস্থ আছে, মানে পা কেটে গেছে, তাই ভিডিও বানাতে পারছিলাম না। ও ছুটিতে আছে, বাট আজকে আমি ভাবছি আজকে দেখি আমি একাই বানিয়ে, তাই আমি চলে আসলাম আপনাদের জন্য একটা ব্লগ নিয়ে, নিউ ব্লগ নিয়ে। তো তোমরা জুড়ে থাকো ব্লগে, অ্যান্ড তাক দেখাচ্ছি আমরা কি করব না করব, ঠিক আছে? জুড়ে থাকো। ফাইনালি মুস্তাফা মশলা বানিয়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। মুস্তাফা বন্ধু অনেক মেহনত করছে, কারণ ও অলরেডি ম্যারিড, ফ্যামিলিওয়ালা, তো তাই ওকে বেশি মেহনত করে। কি आज कमाएगा तो कल खाएगा। आज कमाएगा तो कल खाएगा। हाँ मेरी जान, अपना मेहनत में अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा ভরসা রাখ নাকি। মশলা বনে গেছে, আমরা এখন কাজ স্টার্ট করব আমরা। আর একজন আছে ওই যে সাইডে, দাদাটা আছে, দাদাটাকে নিয়ে কাজ স্টার্ট করব। দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখে নাও, পা কেটে আছে, দেখে নাও। এই যে দেখে নাও ঘুমিয়ে আছে কি করে। খুব মজা আছে এখন, এনজয়। ঘুমিয়ে থাক বন্ধু, অসুবিধা নাই, ঠিক আছে? वीडियो कॉल देखास ना, वीडियो बनाচ্ছি। हेलो गाइस, मैं इधर बैठा हूँ। मेरा दोस्त क्या काम कर रहा है आप लोगों को दिखा रहे हैं। वो अभी आएगा इधर से, छात से को फेंक रहा है वो। टाइल्स फेंक दो देखो, टाइल्स फेंक दिया, ये चूर चूर हो गया। ये देखो, उसको लगा पूरा है। चल ठीक है, देखते रहो वीडियो। हेलो गाइस, देखो क्या क्या काम चल रहा है। मेरा दोस्त लोग काम कर रहा है। लाइट तो चला, मुस्तफा इधर मोबाइल चार्ज लगा रहा है, और देखो ये तोड़ रहा है ब्रेकर देके। कुछ बोलना चाहिए? नहीं, किसी का घर तोड़ना है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, मैं आऊंगा घर। कमेंट करना किसी का घर तोड़ना है तो। मैं काम करवाता हूँ उसको, जल्दी जल्दी काम करो। वो मेरा इंजीनियर है, झाटू लाल। ये झाटू लाल है। जहाँ तो लाल किसको बोला मैं तुम्हें? झाटू लाल ये तो क्या है? चल ठीक है, देखते रहो, काम चल रहा है। यही से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। खाएंगे पिएंगे सोएंगे। ओके, गुड नाइट। क्या बोल रहा है मेरा दोस्त? अगर किसी को घर और बनाना है या ऐसे तोड़ना है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, मेरे को नहीं, सुमित को करो, हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताना किसी को घर तोड़ना है। मेरा दोस्त तोड़ देगा घर। ओके बाय, गुड नाइट ऑल फ्रेंड।